District President Sakrai Reka, Sing Egorotao, Sing Gathering, Egorton Jimmy Sing Himbo to Kalatangay, the Emo Tangay, Sing Actor Tangay, Militomine, Chini Memorandum, Japanai, Chini Bidishi Bitroni, the Banding issue, Omono, Sing Adino Japanai. Well, I can have my Gorono, Suno, oh my guess, Haman Babu, Tonka Sung Bushinakalayo, Banglako, Kashatongo, Marcasa, Mama Bari Golpo, যে কোনো চরাই রক খাই সিউনে বিন মামা সং পারা বেড়াই ফাইকেনকে খাইজুক রক চাউনাই থেপন চাউনাই বাবো বিন আমার নুজিয়া খুনা হানাই বিন আমানো ব কাহাবনি সাপাই মামা সং পারানি কক সাপাই সেম তদরু যারা তাবো খালাই দংনাই বড় বয়স গোবাং খনো বড় পলিটিক্যালি আসুক বয়স ইয়ে খুবংনি হাইনি বাগৈ বড় কিনি অকক সাইতং দ তিনি যদি ত্রিপুরানি ইতিহাস সেমান কাহাঙ্কে ত্রিপুরানি জবা খালাইমানি সেমান কাহাঙ্কে বড় কিনি অকক সারান সাকা সাইং সাইজং লাসি জাকামু যে ত্রিপুরা হাওয়া বিদেশি বিতরণ ন ইস্যু খালাইনায় 1980 সন জাতি দাঙ্গা নাঙি থাং পাইখা তারপরে বড় বড় থাকো আনি দাঁড়াতে মনে আর যদি যদি বিনি চিঠি খাইসাবা নমুনকে বত ত্রিপুরানি বাগেছে সাউ চিঠি রহকনা অবশ্যই ত্রিপুরানি এমএলএ তো তিনি তো ওভারঅল ইন্ডিয়ানি উনিতং বিনি চিঠি বাই যদি উনিতং কে বরম গানাং এমএলএ না আং খাকনায় বিনি আসুকবানি পাওয়ারফুল এমএলএ কাঙ্কে এডিসিনি ডাইরেক্ট ফান নবো কিসা সেই রহজারি ডাইরেক্ট जों डाइरेक्ट फान माना जाते तेकासे चिति सिदि सिनि एडिसिना नरो जे सिनि स्कुल चलि yang दमनि अमरम नबो नायखानि खालामजान बागनाय सिनि केन्द्र सरकारो कासे चिति सिदि जोंनि ओंनाय कारण बो सैमा बाय सालजा लान तांसा चिति सैमा बायसे ओंगं कांके आसुखन कांके जों बनो होनासो कलायो आसुक दिन नोंथामखो तो किसा सही रहजा जुदि सिनि एडिसिनि डाइरेक्ट फाननोन बुंथों आसा खालायो चिति रहरानो जों डाइरेक्ट फान माबानानो होनो गणतन्त्र देशो जतनो बाक्सादुले दङ सानानि दङ तबे जों दुखन आंखनो जनसाधारण मगनो माफ खालायरथों आं थाजिगन सागाबला हयतो जिराय मेचुर इनमेचुर नि बागनाय बरक अकक सागजाखाना हायबनो बरक सिनि दफानिन बरक सिनि मथानिनो बरक बरनि बुलबुरान दिनो जों मा खालायरनाय आर जदि सिथिते नेङि दंखांके अमुनि माजारावो बरक माननाय तै सिनि जनसाधारण रजाकनाय अमहाके जदि इमेचुर बार ओंखांका अमके इमेचुर होनो जों रमिनागला अमके कोनो एकटा शक्ति बरनि एगेन्स्ट दङ जाते सिनि त्रिपुरा राज्यआव कायसे हिस्टरि दङ आन्चलिक पार्टी रंनो 5 बछर सरकार सारिया आ चेष्टा ताबुबो खालाय दङ हयतो बरनि बिसिंति फानो आ चाइतुं उंगि दङै माननो हानि बागै समग्र जनसाधारण दङ समग्र त्रिपुरा सारंनो आं अमसो कनाय नर कक खानादि जतनिन खानादि वानसुकदि चिंता खालादि निजिनि विवेक बाय चिंता खालायनाय तारपरे डिसिजन नादि अमंकांके बेलायखान जानाय चिन इतिहासनि फिरगैनाय केंके अनेक भुल खालाय फेले जाकजों चिन बरकनि जों इसार हरिनाथ देवबर्मा संनो नगेन्द्र जमतिया संनो बो एडिसि फालिकाय फेका दिलुन फालिकाय फेका नि चिन दल काकनायमनि जों आप्रुबो नुगु बा जों खोनावो बा जै सिगा ताबुबो जदि आबाके चिनि महाराज आजागानो फालिकाय फेका चिनि मथानि लिडार रक बिजय रांखलजों एमएलए एमडीसी रक बाजाक बायखा चुपके तंखा होननाय जदि आ फादो जदि माने याकुं रखांके जों छै इतिहास आबाकेन फायनाय छै तद्रुमनो जों हानि हाय आगिन आगिन सातक जागुनाय ताम खालामनाय सुसन खालायजागुनाय स्कुल करै कलेज करै लामा करै खेला तंजागुनाय हानि बागैनो आं जनसाधारण नगनोबो कयनाय जों धैर्य रमैनाय महाराजनि ककनो खानायमा तंनाय दै महाराज जे दागिमननो सठिक बायबा पालन खालायथानाय हागा जों बुसकांगो आगुइमानाय जों ताबो साइमेनिया सक्सेस सिनि एक कदम परे दा सक्सेस जोंनि तंखा 100 कदम परे दांनि तंखा किन्तु जों अ सक्सेस न मानानि मान्थै फानोंनि दंमोन एक कदम थांकेनो जों मानाय अ समय जों जदि ताबो पिसार बिरांगनाय उक्लगो पिचक फाकेंके अमनसे दुर्भाग्य जोंतै दुर्भाग्य कपाल हामिया महायते इंगला हानि बागै जों धैर्य रमै बुसकांगो आगुइमा थांनाय चबा खालायमा थांनाय जों केबो साइमेनिया सक्सेसनि बुसो ते एक कदम परे फानो उंगिमानो हानि बागै धैर्य रमैनाय खा थामचा या बिरिबाक्सा खुब थांचके महाराजनो लगिरिने जों खालायानो होनने आं दै रिलान बागै आपमर चिनिति प्रसारनो आहबान ओ इशुनो तैनाय जाति नाङि थांका विदेशी रंनो इंडियावनो नारक सिनाय होननाय कायसे आइन खालायनाय सीएबी
সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হয়ে যখন খালাইব্রো আপ্রুবো আন্দোলন খালাইনাই যখন আবনা আইনও পরিণত খালাইকা সিএ খালাইকা আপ্রুবো আন্দোলন খালাইনাই সিনীতিফोरा सरं मादक बारि ककजामोन थै চেরাইনাखौ बाइके अ कक साबा तिनि नुपुजा सावनो आबनो आं पुजान सागा जे माने इमेच्योर बसिया कोनो चराय ब बेरायना थांगांके बिन आबनो बिन मामा जंकारान काहिनी साबाय माहाय अमहाय जतना आबो त्रिपुरा बासि जतन साइमनो वानसा त्रिपुरासा थुरुकसा मुगिलि चाकमा जतन साइमनो आबो अबगत दङ तामखे गणतान्त्रिक देश बिन स्वाधीनता दङ साइदों आबमर जनता आबनो चिन्ता खालायनाय साबक कुबुया बुबो कुबुय बुबो ताताल आबो चिन्ता खालायनाय आबो लुकजोंनाय समयनि किसा नासिनो नांनाय हामबाय ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধু আজকে ৮ তারিখ জুন 2025 প্রমোদনগর কমিউনিটি হলে আগামী 13 তারিখ জুন 2025 রোজ শুক্রবার দিনে ত্রিপুরা শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হেলথ দিকে একটা গণডেপুটেশনে ডিএম শিবাজলাকে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে এই উদ্দেশ্যে আজকে প্রমোদনগর কমিউনিটি হলে এক জরুরি মিটিংয়ে মিলিত হয় এই মিটিংয়ে আমরা সকল ব্লক প্রেসিডেন্ট এই শিবাজল ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত সকল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএর ত্রিপুরা এবং পিডাব্লিউএর এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট সদস্যের মত বিনিময় করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আগামী 13 জুন 2025 সকাল 11টা থেকে 1টার ভিতরে আমরা শিবাজলের ডিএমকে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে সেদিন আমরা 11টার সময় কৃষ্ণগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড থেকে আমরা সমবেত হব কৃষ্ণগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড থেকে আমরা পায়ে হেঁটে পথ পরিক্রমা করে আমরা ডিএম শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করা হবে এবং এই উপলক্ষে আমাদের এই শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে যারা জাতিপ্রেমী আছেন যারা দেশের জন্য প্রেমিক আছেন এবং জাতির সঙ্গে যারা কথা বলেন তাদেরকে আমি আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যে ওই দিন 13 তারিখ জুন 2025 রোজ শুক্রবার দিনে সবাই যেন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে এই আহ্বান রাখছি।